Mame, Kaskasin and Kalyo. Ano? Kaskasin and Kalyo. Kasi ng kayo. Bladed. Hiwain. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Grabe gatas si Julian. Tito, sige, ano gusto mo? Conoce esta mujer. Oh. Hola, buenos días. Llámame yo a hacer video para ti. Porque yo quiero saber cómo va tú limpiar tu uñas. Sí. Llámame hasta gorda. Mucho comer. Mucho comer. Culpa de tu bestie. Porque tu bestie cada hora come. Llámame comer. Biniblade talaga siya, mami? Con blade? Con así? Sí. ¿Cómo va a sacar? Así. ¿Qué te pone la lija? Aquí. Esto. Y yo limpio mi uña con homo. Ah, omo. Sí. Solo esto. Sí, yo pongo homo aquí. Ah, omo. Ang lalagyan siya, mami, ay ano. Ang nilagyan siya, mami, ay ano. Sabong panlaba. Tingnan natin, mga amigo. Sabong panlaba, ay ano. Tapos pagkayari, ibinababad niya. Eh, tapos asi? Mi pie tiene mucho pellejo, mucho. Sabi ko kasi pumunta na, ¿por qué tú no puedes ir a la peluquería Yo mejor? no quiero peluquería. Más mejor así. No, Peluquería solo de... mi peluquería no me va a sacar bien. ¿Cómo va a poner blade siya, mami? Ba't ganito mo? Siya, may blade. Ganyan lang? Así? Tú no, blade, ¿cómo va a hacer? Ayan. Tapos, Desde yo niña no me gusta peluquería. no kaya así. Siya nang naglinis ang kuko niya, oh. Tapos, ay! Diyos ko! Iba yun pinangkakaskas. Blade. Así? Sí, mira, así o sacar. No poner, no morida? No herida, ¿cómo va a ser herida? Ay, kiniblade niya. Paano ka mo? Así, chame? Así. Ay, Diyos mío. Sí. Ano akala mo? Ano yun? Ay! Norida? No herida, ¿cómo va a ser herida? Grabe naka... Así? ¿Cómo va a ser herida? Mi piel no pwede, no? No, tu pie blando. Pag blando no pwede. Ganun siya, mami, oh. For today's video, mga amigo, andito po tayo kina Tia Celsa at ang tawag dito ay daily life ni Tia Celsa. So, ngayong araw pa mga amigo, ito, nakalaban na si Tia Celsa ng mga matitinding 80 86 daw. So, ginagawa ni Tia Celsa dyan ay nilaban nila ni Belgium kanina to. Tapos pagkayari ay paplansyahin ni Tia Celsa. Tapos katulong na si Belgium. Si Kuya Jose ano po. So ang gaya ng buhay namin dito mga amigo sa Pilipinas, sa Nueva Ecija. At kita nyo ang sipag, ang bango ng pagkakaano ni Tia Celsa. Mga bagong tuwalya to, pinalaban ko. Bango ng pagkakalaban Tia Celsa. So si Belgium mahilig sa ganyan sa paglalaba. Kahit nung nasa Equatorial Guinea, alam niyo ba, trivia, si Kuya Belgium po ay pinaglalaba kami ni Kuya Jose. Ganun, pinaglalaba kami. Para talaga mga magkakapatid. Bibili kami isang sabon lang. Ano kami. Tapos siya naglalaba, si Belgium. Hiling yung labayan. Tapos pati comforter siya naglalaba. Tapos trivia din mga amigo, ang toothbrush po namin ay iisa lang. Ati-ati na kami. Alini na kami. Hindi, joke lang po mga amigo. Pero, ayan, masipag. Talaga si Kuya Belgium sa paglalaba. Wala akong duda dyan. Gustong-gusto niya naglalaba. Ako naman, ang gusto ko nagluluto. Pero laba, hindi ko masyadong gusto. Parang feeling ko naubos yung oras ko pagka naglalaba. Ganun. Parang gusto ko yung sa luto, kahit maubos yung oras ko sa luto. At least parang gusto ko kasi yung parang inaabang na, ano ba yung lasa ng iluluto ko? So ayun po nga mga, ganyan po ang buhay ng mga Aprikano dito sa Pilipinas. Kasama si Tia Celsa na sa Katerba, ang
patuyuan. O, ang ginamit namin ito. Ayan. At ini-inventory ni Tia Celsa. Kasi mga amigo, ang 100 yung 100 yung 100 po mga amigo yung tuwalya, kaso 86 na lang yung natitira. Hindi ko lang kung nasaan. Dispatch sa mic mo ba, sir? Ganyan lang. No me gusta peluquería. Cuando yo pequeñita también así, mi mamá hablar. Tú no veas pollo. Igual como yo apoyo no le gusta peluquería. Y así agua caliente. Solo de agua para solo esto para poner tinte, no. Oo. Hindi type nila siya mami magpaano. Tapos i-try ko kaya palinis. Dati nililisan ako siya mami sa Equatorial Guinea. Tapos asi ba't di ka lagyan ng walang siya mami, colores, ano sila mami? Kaya tigil, panoorin niyo kung paano biniblade yung paa niya siya mami. Kero ber, asi. No tenemos, no voy a poner color. Kamo ba? Ahora limpiar así. Ayan, sige. Kaya din mga amigo, kinakayod niya kinakayod niya. Sus Mariose, ba't blade? Never ka ba nagkarida? Noon ka? Sabi? No hace herida. Noon ka na sa rida? Yun, noon ka. Porque yo no sé cómo hacer. Ayan, ganyan. Mga amigo. Ewan ko, may gumagawa ba sa inyo yan? Ako never kong gagawin to. Kasi, magkakasugat pag ako. Sila siguro sanay na sanay. Todogin niya, no? Asi, chamame? Todogin niya, no? Muchos guineanos no quieren, por eso su pie sucio, duro. Cuando sucio así, cuando tú viste zapato, mal. Man. Pero todogin niya, no? Hacer esto? Muchos hacen, muchos no quieren. Hay peluquería, la gente va a la peluquería. Depende, no? Si tú no quieres peluquería, tú haces así. Diba? Galing. Ano siya, ano natin siya, mami? Sí, se saca todo. Tanggal na siya. Ang galing nga, di ba? Di ba? Guwapo. Ano gusto mo? Pandesal. ¿Dónde? Vale, yo hablar con Kuya Pogi para comprar pandesal. Tiempo, comida, 10 minutos. Sí, vale. Baby, yo comprar pandesal. Ya. No hay problema. Vamos a comer, ya baila. No. Kamagay! Ay, nag-aayos pa si Tia Mami eh. Pabilan mo nga muna silang pandesal. Oo, merienda Oo nga eh. Bili ka muna. Kapag pandesal lang Okay na yan, 100. Tapos sila ay Ano ba? Online? Sino teacher mo? Ken to maestra? Yo. Ha? Yo más, espera acá. Ito misma. Maestra Ken. Ma'am Leila? No, Ma'am Leila. Online sila ngayon mga amigo. Kaya guys, si Jar. Diba? Gwapo Gwapo. Sino maganda? Nice? No, la instantánea. Dahil sa tanya ganda, no? Pirenda na mga amigo at pili ng pandesal. Medyo malayo. Hindi, sa apan na buko na yung pandesal dito mga amigo. Ayan. Chill. Gusto ko nga itong content. Chill lang. Habang naglilinis si Tia Celsa. Ayan lang mga amigo. Tapos luluto-luto siya. So ngayon, ano luto mo? Ha? Ganito? Manok? Manok. Luluto siya. Tsaka okro. Está bien. Manok tsaka okro yung naluluto siya, mami. Naano talaga ako sa sa pagkinakaskas niya, blade. Pero nung tatanggal yung tanggal ang kalyo mo dito. ¿Es nuevo? Sí, ¿Nuevo? Sí. Yo compro nuevo. ¿Cuántas veces? ¿Cuándo terminar, tirar? ¿O no? Sí, cuando termina tirar. Isang beses lang gagamitin. Ang galing, May nakita kong ganyan yung blade sa mukha. Sa mukha naman ginagawa. Tatanggalin yung mga extra Cuando yo limpia, tú has visto, tú ves tu pie como... Oo nga Mamá chiquilla así, sabe así. Diyos mío, mami. Sí. Ano ko, Diyos me. Tapos, omo nilagay yung mami, no? Omo, no? Omo lo hace bien, Omo lo limpia bien. Patry ko kaya kay mami yun. Patry ko kaya kay mami pa ako. Ganyan, Tu pie está blando, tu pie de blanco. Roel. Isa pa ako gagawin ko,
Papagawa ko kay Chamami. Te gusta asunto de negro, por Dios. Oo nga eh. Esta semana estáis ocupados. Solo to Chamami. Pero, Vivian así, hacer también así? ¿Todo? ¿Sila Vivian din? Misma también? Ah, talaga? Cuando tú haces así, tu pie fuerte. Ah, Limpia, queda sila misma din ang nagaganyan. Anda limpio, queda limpio. Mm-mm. No puedes pie sucio, después tú viste zapato, después andando. Oo nga eh. No puedes. Oh, di ba? Sila misma rin daw nagaganyan. Tatanggalan. Nuestro pie, cuerpo de negro, tú mismo tú tienes que hacer tu cuerpo limpio. Oo. Si tú no haces limpio, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Oo nga. Tingnan yung mga amigo. Luminis naman nga. Natanggal yung mga mga... Llámame que tú haces nada. Así yo suelo estar en casa sentado, limpiando mi pie. Sí. Tú vas en la peluquería, todo cosa peluquería. ¿Por qué? Oo nga. Pagkaso, laging sa peluqueria, hindi nga maganda. Tapos, yes ta? Oh, tapos punira, walang kulay, Chamami? Walang, ganyan lang? Hindi ganyan, Chamami! Ako nga, hindi ganyan, turuan ka kita. Alam mo, ng high school, pag ganyan kami eh. O sa ikaw nga mag-cutics kay Chamami, hindi marunong. Tú vas a gastar 10,000, 15,000 peluquería. Llámame peluquería. Akala mo nagpipintura na si Chamami. Kung mapintura. Hindi ganyan, Chamami. Abe, di ba ginawa? Parang nagpipintura lang. Tapos, bahid-bahid. Llámame peluquería. Hindi ganyan. Bahid-bahid ka. Asi? Pagka doon po na otro colores, ibang kulay, lagyan mo pula ah. Ayaw kulay, lagay pula? Asul. Lagyan mo ng asul. O, tapos, Mi pie limpio ya. okay na isa. O, otro. Después, cuando va a secar, piedra. Okay na. O, después, nyang. Así se hace. Peluquería, todo cosa, peluquería. O, después, sabi, Peluquería tiene trabajo. manicurista de Celsa, mga amigo. Yan. Así. Tapos, try ko ako maglalagay, ha? Ay, hindi pa pala tapos. Hoy, tama na, Chamami. Okay na yung isang blade. Nuevo? Más? Sí. ¿Por qué nuevo? Otro Este tiene. ya no afila. Cuando tú has hecho un pie con uno, ya no afila. Este ya no afila bien. Ah, ¿No ves? Bago na naman? Tienes que limpiar, ¿no ves? okay. ¿No ves, Calio? Kalyo. Alam niya kalyo. Pie de una mujer, no así. Tienes que O, sacar tapos, así. nga, mo. Ay, may mga ano siya. Ano yan? Ay, ayan. Oo nga, oh. Yung itim, may mga itim-itim siya ganun. Sí. Ang galing. Amazing. Oh, ang galing. Sí. Ano yun? Kalyo, no? Sí. Espanyol también se llama kalyo? Calio, Oo, kalyo na tawag. se tiene que sacar. Oo. Tú mismo con mano, ¿cómo tú no vas a limpiar tu pie? Solo peluquería, peluquería, peluquería. Era un que era la peluquería, era. No por esas cosas. Oh, lagi ko kasi inaaya sa peluquerian, sa mga salon. Ayaw niya. Gusto niya yung sa buhok lang niya. Tú tienes muchas cosas para hacer. Y amanece así, cabeza de mujer, está lleno de problemas. Dame cascasín Ancalio. Ano? Cascasín Ancalio. Kasi ng kalyo. Bladed. Hiwain. Uy, no online? Wala kang online? 10 o'clock. Ha? 10 o'clock. 10 o'clock? Oo. Ano mga merienda? Watch mga amigo, oh. Bato, kinakaskas. Termina de hacer, después tú haces con piedra así, para que quede limpio. ¿Está bien? Sí, mira, está limpiado. Mali siya, mami. Dapat ginawa mo, ano muna, bato. Tapos pagkaya tsaka ka nag-cutics. Di ganyan. Para at least ba't, bababad na naman yung paa mo.
Lagay mo muna, dapat nagkaskas ka muna ng bato tsaka cutics. O, di ba? May ano akala mo sa paa mo? Pikante. Ano akala mo sa paa mo? Kamo pikante. parang sili yung kami. Paano chome? O, di ba ganyan sili sa kanila? O, di ba? Kinakaskas ng bato. Totoo ba? Ganyan pala yung mga ano nila. O. Isme. I-try ko kaya yung ganyan. Patry natin kay Belgium. Ang galing eh. Oh. Luminis naman nga, di ba? Oh, ang galing, di ba? Di sa'yo, no? Breakfast sila. Pandesal, antayin niyo yung pandesal. Mayroong merienda. Tsaka maggatas ka. Masarap. Gatas, tsaka leche. Leche asukar. Tapos sa pandesal. Sarap. Ako ganun eh. Sa umaga, pandesal. Tapos kape nga lang, black coffee. Sila Sophie tsaka sila Lima na sa may kilalenan siya nagbabantay. Dito na muna sila Lisma kasi may internet din naman dito. Ganun din naman. Kaya sila mag-ano. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Ani. Grabe gatas si Julian. Pito. Sige, ano gusto mo? Condensed milk na kainin mo. Ano, asukal? Tsaka asukal. Ang bihira. Kaya yung pagka bibili kami ng bourbon sa kanila, lagi kong binibilansin yan. Gatas. Hoy, Bibian, tama asukal. So, dalawa lang. Isa lang nga lang dapat kasi matamis na yan eh. Oh, tsaka pandesal, no? Oh, di ba sarap-sarap? Oh, sarap! Bibian, mucho gente ha dicho tu guapo. Yes. Dami nagsasabi na guwapo si gumagwapo to si Bibian eh. ba? Pogi! Guwapo, di ba? So ayan po mga amigo, itong chill na vlog mga amigo. Chill, relax lang habang naglilinis ang kuko si TSL sa mga lahat ay busy, nag-o-online. So 'di ba simple na nga buhay dito sa Pilipinas pero at least enjoy naman. Dati medyo may tension, ganyan. Pero habang tumatagal adjust na sila. Mahirap sa una, sa totoo lang. Mahirap sa una, madalas din nagkakaunawaan. Pero sa ngayon, masaya ko na, hindi na kagaya dati. Dati, medyo pa ako, yung gusto ko dapat ganyan, dapat ganito yung gawin nila, ganyan. Pero hindi pala dapat, hayaan natin sila na maka-adjust talaga. Ngayon, okay naman sila. O, di ba? Ganun. So, ito ang pinaka-relax na vlog na nagawa natin. So, ang title nito ay A Day in a Life. Chill lang na relax. Chill lang na vlog.